салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. умедворам ки ҳамагитон хубу саломатин. дӯстони азиз, имрӯз хостам як влог кунам. влоги мо влоги кӯчагӣ ва влоги хонагӣ. қавли тоҷикӣ мегӯянд кӯчагиву хонагӣ. влоги мо низ ҳамчунин кӯчагиву хонагӣ ва як-ду савол шида буд. ба ҳамон саволотон ҷавоб мегирем иншаалло. хай меган шунидан кай бувад монанди дидан. марҳамат ба шумо тамошои бо фароғат ба мо бошад. пушти коромон барори кор кушоиши кормон насиб бошад. ҳозир инҷа саҳар мо ба тарафи курс рафтесем. ба наздикӣ иншоалло ки экзамен дорам. хай ҳозир да савол омадагиам. да саволо иншоалло ки какрас ами видеои ма бисёр ҷош да саволои шумо дахл дорад. хай тамошо кунед ба хитон ба чашми хитон мебинед. инҷа бошад дӯстони азиз, ма курс рафтестам. саҳари барвақт ҳавои моро бинед чӣ хел ҳавои хушрӯй. на он қадар хунукай, на он қадар гармай. хай 8-9 дараҷа гармай. гоҳ боронай, гоҳ офтобай. ҳамин хел ҳавоай амода ҳозир аштам. манам хел дӯстони азиз. ака дӯстони азиз мегӯям ҳаминҷода аввал барои саволои шумо ма да варақ наистагим ки фуромӯш накунам. як-ду се саволи чӣ буд ҳамёда ҷавоб бутим. якум савол ияй савол апа шумо куҷо шидем. ан ҳамин видео какрас барои ҳамин саволай. апа шумо куҷо шидем. чӣ ба иқа вақт да чӣ ютуб набудем. мо шуморо ёд кардем. раҳмати калон хоҳарҷон. умед барои чунин суханои беҳтарин худованд аз шумо розӣ бошад ки мо набошимам дар чашми шумо метофтем. шумо моро ёд мекардин. раҳмати калон. ак мегзарем ба ҷавоби саволи шумо. киҷо будам хоҳаракҳои азиз. ман чанд боро дар видео гуфтам ки ман ҳозир корам беҳад бисёрай. ҳозир беҳад бисёрай. олмон ҳаминае ки агар ягон кор дошта бошӣ ки чӣ кунӣ фақат ба воситаи хат. масалан занг задӣ як бор корта буд накардан дим бор ба хат менависӣ ё ки ва ё хатат менависам. фақат иҷа ба коғазпора хат нависӣ. ҳамин хел ака ҳозир мо баъди дарс насиб боша паями коромон мешем. баъд да саволтон ҷавоб бидем. киҷо буден киҷо шиден. курс мехонам хоҳараки азиз. баъди курс ҳозир хона кофтестам. хонама алиш карданим. хона кофтестам. беҳад душвора хонаковӣ дар олмон. беҳади беҳад. баъдан экзамен дорум. дуо кунем ки ҳарча ба сари баланд бисупорум. боз чӣ хай ҳамин даводави бисёрай ҳозир ашта. баъдан чӣ бо кор кофтестам. ман бояд ки ҳатман баъди курс тамом шуда ман бояд кор бурам. барое ки ин курси ман махсус барои корай. барои ҳама ман бояд ки кор бубурам. ҳозир ман насиб боша баъди курс мерам да ҳамуҷа бо чӣ менависим. резюме менависим. баъд да чиё тақсим мекунем. ба имейл қати да агентство барои кор кофтан. инам хел кор бисёрай. ҳозир беҳад корум бисёрай. дар хона мешинам барои чи экзамен тайёр мекунам. экзаменода тайёри дидестам. инам хел хоҳарак азиз. ин саволи ки буд аз тарафи як хоҳаракмон. иншоалло ки ҷавобша гирифтен. ва саволи дуюм нависагие ки хитай иқа бой мегирӣ мошинтан нишон метӣ. хитай иқа бой мегирӣ мошинтан нишон метӣ. харитан нишон метӣ. гӯё ки бои зани бои рӯи ҷаҳонӣ. саволи як хоҳарай додарай рости гап намедонам. ва фикрам ки занай. албатта саволи шумо саволи зурай. албатта ки ман боим. албатта ман боим. вақте ки инсон пеш аз ҳама мусулмонай.
پیش از همه مسلمان ما فخر میکنم. ما بویگری ما نمینای مسلمان آفریده ما و فرزندم الحمدلله. بعدا تنی سالم داریم قطی فرزندکم نبیرهکم الحمدلله. الحمدلله که با 4 اشکلی درست سحر شب سر در بالی میمونیم، سحر چشم میکشیم دنیای روشن میبینیم با 4 اشکلی درست با تنی صحت. البته که بوی هستم نبیره دارم، البته که بوی هستم خشتومنم، البته که بوی هستم بیبیم. ایده بویگری خیلی کامنتر نویسین ایده بویگری چی میشه؟ گپ در ماشین نیست، گپ در پول، گپ در خرید، گپ در چیز نیست. خیلی ویدیو های در ویدیو خرید نشوناتی، ماشین تا نشوناتی، خطا نشوناتی، خونه تا نشون. خیلی ویدیو بابا چه ویدیو میکنی؟ چرا ویدیو میکنی؟ ویدیو همینه، ولوگ همینه که چیزی میکنی چیکار میکنی نشون میدی. مثلا خرید تا نشون میدی، خونه برکه خونه تا نشون میدی، پخت پاست نشون میدی. یگون جوی چی نیست، یگون جوی جا خود نشونتی نیست. الحمدلله بویگری ما نمیه. پایین کامنتر دا نویسین اگر خواهر جان همین سوال ما دا جواب گرفتی. پایین کامنتر دا نویس که بهترین از همین چیزو دیگه بویگری دا چیه؟ دا هیچی. اگر که یک کسل شدی، یک بیمار شدی، نه میلیون، نه میلیارد، نه 1000 میلیارد سلامتی تر برقرار کردن نمیتونن. برای همین پیش از همه سلامتیم. این بویگری همه ما و شما الحمدلله. انا میخواد دوستان عزیز خیلی 3 سوال دا جواب گردوندم. هم با جای سوال دیگه های خیلی همیشه چیکم جواب گردونم. اپا جون چی با و аудиторияи шумо паст шуда, просмотротон паст шуда, подписчикотон кам шуда. Рост хоҳарҷон ҳозир аудиторияи ма, подписчикои ма ҳама паст шудан. аз чӣ сабаб? аз он сабабе ки ман 3-4 моҳ видео накардам. вақте ки видео накунӣ дар ютуб напардоӣ, ютуб ҳамихел подписчику чизоитро кам мекуна, аудитория короче паст мешава, просмотр там паст мешава, подписчикот там мераванд. я бор напардид, подписчикам дига фромӯшат мекунанд. барои ҳама чиз видео ҳозир паст шудага. иншалло ки дар оянда ҳамин корум камтар сабук шава. хай тез худо хоҳад видео мекунем. дӯстони азиз, имрӯз буд саволотонро ҷавоб додам. ин буд саволои шуморо ҷавобаш. мегзарем ака ба пухтупазӣ. имрӯза ҳозир ман омадам, беҳад гашна мондам, барое ки бовар кунед то соати қариб 3:30 буд. паи даводави ҳамин чи хонаковӣ, короче резюменависӣ, дарс, ҳама чизи аҷоя, ҳамаша дар ҳамин рӯз рафтам. гуфтам якбора чӣ кунам. хай бисёр корам чӣ нашид. хонара ҳозир дар чӣ мондам. гуфтам хона бикунед, як ҷо ҳамихел махсус ҷои чие, адресам додан ки ҳамонҷа бира номта бинавис, хонат мекунам, ба зангат мезанам. хай ҳамонҷа рафтам. намедонам ҳозир худам ҳозир метавонам ба интернетам бикомоне ки ҳозир вақт надорам. ҳозир фақат ман дар дарс шидагимам, дарсома чӣ кунам ки экзамен нағалтам. баъдан саҳари духтар чира ман тез мекунам. духтарҳоро гуфтам чӣ том кунам. гуфтан мора донер меган, донери тоҷикӣ, нонои арабиву не ки донери тоҷикӣ. хай кӯтоҳи гап ки намехе хамир кардем, донер тайёр кардем барои кӯдакора, донери тоҷикӣ. худам ай гушнагири як чӣ шидам, ба худо саҳар биромадам. агар худам тоқа бошам ягон чӣ хӯрданам метавонам. ақаллан ягон духтарак мебуд, ягон чӣ хӯрдан метавонистам. мештем ягонҷо ягон чӣ як мехӯрдем. худам тоқа ки будам чӣ натавонистам хӯрда. хай омадам дар хона насиб боша ба 1000 дар раҳ рӯ ба 1000 хӯрда наметавонем. намехел хамира гирифтем. ак насиб боша ҳозир ба тайёр кардани гӯшти картошка тайёр мекунем. مادر دورت بگردم
که شبها ناله کردم، نخفتی در برم بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. ما در دارت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. قصه هایم کرده پیرت، قصه هایم کرده پیرت. ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برم بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين، يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين. ساكن في روحي وقلبي، وادعي وأقول يا ربي، أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين، يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين. ساكن في روحي وقلبي، وادعي وأقول يا ربي، أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برم بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز
هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. مادر دارت بگردم که شبها ناله کردم، نخوافتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. قصه هایم کرده پیرت، قصه هایم کرده پیرت. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخوافتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخوافتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. مادر دارت بگردم که شبها ناله کردم، نخوافتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی. رجب شد دوستان عزیز، ما یک تا برای خدمت تیار کردم، برای دختران نیستم. یک تا برای خدمت تیار کردم، گفتم تا آمدن دخترها را که ایگش نگیره قریب بشون بروم. بعدا دخترها که اومدن با برای برای تیار میکنم میخرنشون. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده. خیلی دوستان عزیز، در همه جا با شما خداحافظی میکنم. حتما ویدیو را با دوستاتون روان کنین تا که گفتی گپ خواهرتون که پرسماتورمون زیاد شود، اودیتورمون بلند شود و پدپیچگوی که رفتین باز برگشته بیاین. از شما دوستان عزیز فقط لایک پدپیسه کردن ما انتظاریم. خیر، خدا نگهبان همه ما و شما. حتما مهمان شدن فراموش نکنید. خدا نگهبانتون. کسی جای تو را هرگز نگیرد، مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخوافتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد.